कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोन्ही त्यांचे एका हाडून आणि आमच्या एका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आम्ही ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही. वी टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. खंयच्याच परिस्थितीत आम्ही WRD बदामी आशिल्लो ते आता कळ्ळें न्ही. बदामी बी आशिल्लो म्हणटा की NIOन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग म्हणटा. आम्ही म्हणटा कितें NIOचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय. ते कितें जालें मरे बाबा ते खूब गुड्डुलिसांव जाला. कसलें गुड्डुलिसांव जाला हे हांकां हे हाडपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर कळ्ळें न्ही. शेवटी गव्हर्मेंट हे बघा तो म्हणटा न्ही जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमकां जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 नासले आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो. आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापासितात जावपाची जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक जाय कळ्ळें न्ही. आनी फक्त हांव म्हजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले म्हणजे नासले. पूण हेंच्यांनी केलें सांगलां ताका तुज्या हेतून म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली. आणि ते सुद्धा म्हटलें मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटलें तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन आणि त्या पिरियडान त्यांनी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते सांगला ताका. ऑर्डर किती चॅलेंज करतले तेगेर काय करचे ना त्यांनी सांगला. आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा अजून हॉल स्ट्रायकर आसा. आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला सीएमान तो आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशे तरेन वयता पळय ते तुमकां आम्ही बाय इव्हिनिंग पर्यंत नाही दिशा म्हणजे असा हे आणि असा त्याच्यापेक्षा कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव. हे आनीक कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा. आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आणि ताका इतकें सांगलां हांवें. आतां हांगासर तुमचे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना हांव गाकुवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयतां ट्रायबलांचो. आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल एसटीच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हटलें खरें करून दाखय म्हटलें. आतां खरें करून दाखय. असे दिसता की बहुत सरकार प्रतिष्ठेचो प्रश्न करता त्यांच्यासाठी युनिटी मॉल आसात न्हू इट्स आणि कितें तेजे लाड पुरोवपा खातीर त्या मंत्र्याचे कळ्ळें न्ही. त्या मंत्र्याचे लाड पुरयता न्ही ते मंत्री पुश करता म्हणून वता कळ्ळें. किती फायदा किती मंत्री व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ द मिनिस्टर. ते हांवें म्हाका 50% दिवपाचो आहा न्ही तो हें केल्या नंतर दाखोवन दिलें तुमकांय मेळटलें खंय आणि मागीर आमच्या सगळ्या एसटी समाजाकूय ते आमच्या गांवच्या लोकांकूय मेळटलें खंय हांवें दाखोवन दिली जाल्यार. अरे खंयचो चोर सांगता रे बाबा खंयचो चोर आसा तो तुवें चोरल्या नंतर आपल्या घरान दवरतलो ना दवरचें ना. म्हाजो परतो स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी लिपोवन दवरतलो कोणाच्या आपल्या सोयऱ्या कडेन दवरतलो सारकें मरे बाबा. थँक्यू घे तुझी हिंदी कितें पयलीं घालता आनी आतां मॉम सेपरेट घेता नेगेटिव्ह आसा ना आनी आसा जाय जाल्यार